आज किस नुआ आइटम कुकुड़ा कलिजा कषा एबे किसे पड़े प्याज ना कलिजा कषाटा ना बहुत बढ़िया लगे आज खाइयो फास्ट टाइम है ना प्याज अदा रसुण छेचा पूरा कुटिकी रखी आज पूरा भरुआ भरुआ करला शुखिला लंका भी पूरा बट्टा पड़ेगा आज हो देखो ना आज संग मैंने देखते तो अदा भी बट्टा रसुण भी बट्टा हाँ मान छेचा आउ सुखिला लंका भी छेचा आज गुंड पड़े पूरा सब आज सब बट्टा मसला आज किसी गुंड पड़े सब बट्टा दिया आज तो बट्टा ये भी घरवा हो आइलान कलर देख टमाटर लंका पानी लंका पानी धनिया पाउडर सांग मैंने कलर टा कलिजा कलिजा को छोटा छोटा करी कटे दिया नाली नाली कलिजा पूरा देखछन तो केवल कलिजा ये बोल के देखे दे समान केवल कलिजा होला ए देखो छोटा छोटा काटी दिया है जहां भी देखो कलिजा किछि भी मिसा नहीं हां सब कलिजा तो बुट्टा रखन ना होला ना देखा पानी बाहर गला देख सकते देखो ना हाँ रेडी हाँ देख तेल भारी कला पानी देबा गोटे काढ़ी ना देखि मुरे टेस्ट करी गोटे गोटे पीस टेस्ट करी कोइबा पानी उठाई पानी दे दे बाकी केते किस पानी तुम तो जानि छिबो देखो ओ तेल तो गुसा छिला ना देखो पूरा फुटा आसला नाली झोल है मरी पूरा कषा कषा हम एटा सिझिबा पाई टिके पानी ला दिला दिया हला देखो हे होला ना हेला रही टिके आटी हाड़ी जो हां आ एटा पूरा मोटो मोटो देछि ना एते खिया हो ना नमस्कार हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल जेना एंटरटेनमेंट। तो फ्रेंड्स केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे आम समस्ते भलरे अच्छु आम आज एक नुआ चैलेंज वीडियो नहीं कि आसी जाइछु। तो आज चैलेंज वीडियो अच्छी जमती आपण मैंने प्रथम देखिपारे आज कलिजा कषा अच्छी माने चिकेन रो ना कलिजा कषा अच्छी ता सांग को आउ गोटे आइटम अच्छी तो रेसिपी जो एते हेगला तो मुझे देखनी तो चिकेन रो जो चर्बी
तो चर्बी को भी कषा ହେଇଛି हाँ, ना आज सब बेले तो से चिकेन चिकेन होता है आज चिकेन कलिजा सांगर माने चिकेन कलिजा कषा सांगर चिकेन चर्बी को भी कषा ହେଇଛି तो देखि पारते दीटा बाटी रे बसची ता सांग रुटी अछि या सांग भात भात गणानी तो पूरा रुटी रो पूरा फास्ट अछन सही भाई माँ चिकेन रोटी रे जीती थिले मु फास्ट अछि हाजी कराट कलिजा कषा कहउजंती जो गरम ହେଇଛି ए तो तरकारी लाल पूरा तो सांग माने वीडियो स्टार्ट करबा आगु कहि दउची आपण माने जदि आम चैनल रे नुआ आ आम वीडियो जदि प्रथम थर पई देखुचंती आ आम वीडियो देखि कि जदि सब्सक्राइब करि नांती तो प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे साइड रे थिबा बेल आइकन ताको प्रेस कर देबे जहा फल रे आमे जतेले भी नुआ नुआ वीडियो छाडिबू आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे आ लेट करबानी वीडियोटा स्टार्ट कर दबा आउ बाकी माँ चाखी की कहबे आ मु तो केबे तरकारी खाई नहीं बाकी चाखी की देखिबा आ किस होची माँ को भूख लागिलानी माने जीतिबार सूचना अछि तो रेडी 1 2 3 स्टार्ट हां माँ को पसंद मोर टे खीरो रुटी ता पसंद एगुडा टिके मुड़ी पाई भल हला बढ़िया है केमती लागुच को पराठा कलिजा कसा आज तो फर्स्ट टाइम खाउछ तुम को तो बहुत बढ़िया खाते बढ़िया कांटा नहीं कुछ नहीं पूरा नाल झोल पूरा नाले नाल एकदम कसा देखो आहुरी कसा करते आहुरी टेस्ट लगता है केवल रुटी खेबा टिके खाली जोर खाई खाली जास्ती है चर्बीडा मु तो याको फरफुर पी देबी चर्बीटा तो पूरा पाट रे पकड़ा मिल जाए ग्रेवीटा बहुत सुंदर है दरकार मुढ़ी पूरा ढाल दे ना खिया ना नीतू मत चर्बी प्रिय मांस तो सेटा प्रिय ना माँ चिकेन खाइले कि हुए तार कंटा काढ़ू एक खाइते कष्ट नुहे कंटा माने हाड़टा चुबेते या किछि बाहरिबार नहीं चुबेबो खाइबो ने टेस्ट भी से कलिजा पूरा घिओ भर्ती एटा रांधिला बेले तेल बहुत कम लगे कहीं ना या तेल बाहर प्राय अल्प तेल रंधा हो 50 ग्राम तेल आराम से रंधा हो आम चार माने आम परिवार घर 4 जन पाई बाकी मास्टर केमती लगुच के पसंद बढ़िया मुझे मांस आसले ए जिनसटा खाए खोजिकी खोजी रखा हुए तुम्हें खाओ एटा तुम्हार क्या पसंद चिकेन रो चर्बी आका चर्बी फास्ट कलिजा खाइले ना जादू खाइले बहुत बढ़िया एटा फास्ट हो बटा सेकंड आज दुई रकम आइटम दुई रकम हेछि आ
ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଖାଇଦେବି ରୁଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିକେନର 3 ଖଣ୍ଡ ବି ଉପରେ ଚିକେନ ତ ମା ଖାଇ ପାରୁଛନି ଆଉ ନା ଡାଉନ ଖାଇଗଲେ ମା ଚିକେନ ରୁଟି ଖାଇପାରେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଠ ନାହିଁ ସେପଟେ ମାଇକ ବାଜୁଛି ଡିଜେ ଆମର ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଅଛି ତ ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଛି ବା ଗୁମ୍ସ ହଉଛି ମତେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାର ଦେଇଛି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଆଗରୁ ସରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ପୁରା ମୁହଁ ଏତେ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଚର୍ବି ଖାଇ ହଉନି ବାକି ଦେଖେଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖେଇଛ ଆଉ ବାକି ଅଛି ତ ଦେଖେଇଛ ସେଟା ଅଛି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ସରୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛୁ ହେଲା A few moments later. ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଫାଇନାଲି ରୁଟି ଚିକେନ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝିଥାଏ ହେଲା ଆରଥର ବା ମୁଁ କେତିଥିଲି ନା ହଁ ଦେଖଛନ୍ତି ଚର୍ବି ବିଶେଷ କରି ଚର୍ବିଟା ପଡିଗଲା ତେଣୁ ସିଏ ତୁମର ବି ତ କରାଟ କଲିଜ ଥିଲା ଉଡେଇଲାନି ତୁମେ ମୋ ହେଲାନି ମୁଁ ଟିକେ ରୁଟି କ୍ଷୀରଟା ପସନ୍ଦ କରେ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଯଦି କେହି କରିବ ହଁ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ବସିବି ରୁଟି କ୍ଷୀରକୁ ଜୁହାର ଚିନି ମେଚେ ଦେଇଦେବ ପୁରା ଚିନି ହଁ ତମେ କର ଖାର ଗୁଡ ଖାଇନି ସେମିତି ରୁଟିରେ ଚିନି ଦରକାର ମାଛ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଖିଆ ନା ନା ରୁଟି କ୍ଷୀରରେ ଚିନି ଖାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ମୁଁ ରୁଟି କଣ ଗୁଡ ଖିଆ ମୁଁ ଏଟା ମାର ମୁଁ ଖାଏ ମା ଖାଆନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ରୁଟିରେ ଯୋଉ ଚିନି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଖାଏ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ରୁଟି ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଏ ସେମିତି କେହି ଖାଇବନି ସେଇ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ହେମି ବୋଲି ମୁଁ ବସିବିନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ମୁଁ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ିକି ଗୋଳେଇକି ବତରେଇକି ରଖାବେ ନା ମୁଁ ସେମିତି ଖାଏ ନହେଲେ କେବେ ଖାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଡେଇ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଏଇ ଯୋଉ ୟାଙ୍କୁ ଚାହା ପତି ହିଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅର୍ପିତା ସାହୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ସେ ହେଲେ ରାପ୍ଟ ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍ ତ ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଯିଏ ବି ହାରିବ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ଚାହା ପତି ଦେବା ପାଇଁ ତ ବେଳେ କାକି ମାକୁ ଚାହା ପତି ଦେଇଥିଲେ ତ ଆଜି ପୁଣି ମାଙ୍କର ପାଳି ପଡିଛି ଆଉ କାମ କର ସେଟା ଚିନି ଗୁଳେଇ ଦିଅ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ ଦଉଥିଲ ମା ପୁଅ ମିଶିକି ମତେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେନି ମୁଁ ଏଇଟାର ମନେ ରହିଲା ଛୁଆ ଆଉ ଦେ ଗୁଡଟା ଯିଏ ନେବି ଖାଇଦବ ଚାହା ପତିଟା ମୁଁ 4-5 ଚାମଚ ଦଉଛି ନି ଚାମଚିଏ ଦେମି ଖାଇଦବ ଆଉ କିସ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବି ଦଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଦଉଛି ନା ନା ଆଗେ ଆପଣ ମାନେ ହାରି ତ ଯା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟରୁ କୁହାହଉଛି ଯାଉ ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ମାନେ ଦେଇ ହିଁ ନାହିଁ ହଉ ବେଳେ କେବେ ହାରୁଛୁ ମୋ ସାଥିରେ ହେଲା ଏତିକି ଆଉ ନା ଚାରିଟା ଚା ହବ ଯେତିକି ପତି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ନା ଯେ ବହୁତ କମ ଏଥିରେ ଚାରିଟା ଏଇଥିରେ 4ଟା ଚାହା ହବ କରିକି ମତେ ଦବ ତ ବେଳେ ଖାଇ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚା ପାଇଁ ତେଣୁ ମତେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ହାରିଗନି ମାନେ 5 ମିନିଟ ତାପରେ ଟିକେ ଯାଇ ଅମୁଲ ପାଣି ପିଇଦବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଅମୁଲ ପାଣି ପିଇଦେବେ ତାପରେ ଚା ତା ଭିତରେ ତ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି ଚାଖି ତ ହବନି ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦଉଛି ଆଉ ଖାଇଦେ କି ପିଠା ମୁଁ ସେମିତି କହୁଥିଲି ଇସ ଗୁଡ ଖାଇ ହଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇ ହବନି ପାଣି ପାଣି ବି ଦିଅ ଅର୍ପିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ହଉ ତମେ ଟିକେ ଚାହା ପତି ଖାଇକି ଦେଖିବ ତ କେରକମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେବେ ବି ଯାହା କମେଣ୍ଟରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବାର ଥିବ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ପଡେ ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ପଡେ ପୁରା କଡା ପନିଶମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ମିଠା ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ସାଧା ସାଧା ଆଉ ଅର୍ପିତା ସାହୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଚାହା ପତି କହିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଖାଇଲି ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ରାଗିଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।